Gana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Vrasadhanarandana Yasodhanandana Vrasadhanarandana Yamuna Tira Vandanchari Radha Madhava Kundabihari Radha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaur Bhimanande, Jayam Vishapad Paramahamsa, Parivradika Shastrastotra Satta, Sri Simad, His Divine Grace, Srila Bhai Charanarvinda Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Skandiviti, Founder Acharya's Divine Grace, Srila Prabhupada ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Samavata Bhakta Vrinda ki, Harinama Sankirtan ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Tiny Thai Gaur Bhimanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada ki. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurandalitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhuttale Swayam Rupa Kadamahyam
ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनं रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayana Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and a loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, it becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Sloka Charitam Sakala Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. The Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, the Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Mukham karoti vasalam pangum langayate girim. Yatripatamaham vande srigaram janataranam. Yatripatamaham vande srigaram janataranam. Hare Krishna. Welcome everyone to the morning Srimad Bhagavatam class. Selamat pagi dan selamat datang semua penyembah pada pelajaran Srimad Bhagavatam. We're reading from Canto number 5. Baca dari Skanda 5 Srimad Bhagavatam. Chapter? Bab 5, chapter 5. Okay. Text 25. 25. Yes. Bab 5, sloka nomor 25. This is the chapter entitled Lord Rishabhadev's Teachings. Bab ini berjudul Ajaran dari Rishabhadewa. Maharaja Rishabhadewa. Mato api anantat paratah parasmat Svarga pavarga dipater na kinchit yesham kim u syad itarena tesham akinchananam mayi bhakti bhajam matopyanantat parata parasmat Svarga pavarga dipater na kinchit Yesham kim usyad itarena tesham akinchananam mayi bhakti bhajam Mato pyanantat parata parasmat Svarga pavarga dipater na kinchit Yesham kim usyad itarena tesham Akinchananam mayi bhakti bhajam Nato pyanantat parata parasmat Svarga pavarga dipater nakinchit Yesham kim usyad itarena tesham
Akincananam Mayi Bhakti Bhajam. Mataha, from me, dariku, api, even, bahkan, anantat, unlimited in strength and opulence, tak terbatas dalam kekuatan dan kekayaan, parata parasmat, higher than the highest, lebih tinggi dari yang tertinggi, Swarga apavarga adipate, able to bestow happiness, obtainable by living in the heavenly kingdom, by liberation or by enjoyment of material comfort, and then liberation. mampu menganugerahkan kebahagiaan yang dapat diperoleh dengan hidup di kerajaan surga, dengan pembebasan, atau dengan menikmati kenyamanan material, dan kemudian pembebasan. Na, not, Tidak, kinchit, anything, apapun, yesham, of whom,
Dari siapa? Kim, what need? Apa yang dibutuhkan? U, O, Oh, Siap. Can there be? dapatkah ada? Itarena, with any other. Dengan yang lain. Tesham, of them. Dari mereka. Akinchananam, without needs or without possession. Tanpa kebutuhan atau tanpa harta benda. Mayi, Antuni, Kepadaku. Bhakti Bhajam, executing devotional service. Melaksanakan pelayanan bakti. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. I am fully opulent, almighty, and superior to Lord Brahma and Indra, the king of the heavenly planets. Aku maha perkasa, maha kuasa, dan lebih unggul dari Dewa Brahma dan Indra, Raja planet-planet surgawi. I am also the bestower of all happiness obtained in the heavenly kingdom and by liberation. Aku juga pemberi segala kebahagiaan yang diperoleh dari kerajaan surga dan melalui pembebasan. Nonetheless, the Brahmanas do not seek material comforts from me. Meskipun demikian, para Brahmana tidak mencari kenyamanan material dariku. They are very pure and do not want to possess anything. Mereka sangat suci dan tidak ingin memiliki apapun. They simply engage in my devotional service. Mereka hanya terlibat dalam pengabdian kepadaku. What is the need of their asking for material benefits from anyone else? Apa perlunya mereka meminta manfaat material dari orang lain? Purport. The perfect Brahminical qualification is stated herein, Akinchananam Mayi Bhakti Bhajam. Penjelasan. Kualifikasi Brahmana yang sempurna dinyatakan di sini sebagai Akincananam Mayi Bhakti Bhajam. The Brahmanas are always engaged in the devotional service of the Lord. Consequently, they have no material wants, nor do they possess material things. Para Brahmana selalu sibuk dalam pelayanan bakti kepada Tuhan. Akibatnya, mereka tidak memiliki keinginan material dan mereka juga tidak memiliki hal-hal material. In Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 11, text 8, Chaitanya Mahaprabhu explains the position of pure Vaishnavas who are anxious to return home back to Godhead. Dalam Chaitanya Charitamrita, Madhya 11, sloka 8, Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan posisi para Vaishnava murni yang ingin kembali ke rumah, kembali kepada Tuhan. Niskinsanasya Bhagavat Bhajanon Mukasya. Those who actually want to return back to Godhead are niskinchana, that is,
They have no desire for material comfort. Niskincana Bhagavad Bhajanon Mukasya. Mereka yang benar-benar ingin kembali kepada Tuhan adalah niskincana, yaitu mereka tidak memiliki keinginan akan kenyamanan material. Sri Chaitanya Mahaprabhu advises Sandarshanam Veshayinam Atha Yoshitam Cha Hanta Visha Bhakshanato Yasadu, which means material opulence and sense gratification through the association of women are more dangerous than poison. Sandar sanang wisayinam atayositang caha hanta wisa baksanato api asadu. Kemewahan material dan kepuasan indria melalui pergaulan dengan wanita lebih berbahaya daripada racun. Brahmanas who are pure Vaishnavas always engage in the Lord's service and are devoid of any desire for material gain. Para Brahmana yang merupakan Vaishnava murni selalu mengabdi kepada Tuhan dan tidak memiliki keinginan akan keuntungan material. The Brahmanas do not worship demigods like Lord Brahma, Indra, or Lord Shiva for any material comfort. Para Brahmana tidak menyembah dewa-dewa seperti Dewa Brahma, Indra, atau Dewa Siwa untuk kenyamanan material apapun. They do not even ask the Supreme Lord for material profit. Therefore, it is concluded that the Brahmanas are the supreme living entities of this world. Mereka bahkan tidak meminta keuntungan material kepada Tuhan yang Maha Agung. Oleh karena itu disimpulkan bahwa para Brahmana adalah makhluk hidup tertinggi di dunia ini. Sri Kapila Dev also confirms this in Srimad Bhagavatam 3:29-33. Sri Kapila Dewa juga menegaskan hal ini dalam Srimad Bhagavatam skanda 3 bab 29 sloka 33. Tasman mayarpita shesha kriyartatma nirantaraha mayarpitatmana pumso mayi sanyasta kalmanaha na pashyami param bhutam akartu samadarshanat. The Brahmanas are always dedicated to the Lord's service with their bodies, words, and mind. Para Brahmana selalu mengabdikan diri kepada pelayanan Tuhan dengan tubuh, ucapan, dan pikiran mereka. There is no better person than a Brahmana who thus engages himself and dedicates himself to the Supreme Lord. Tidak ada orang yang lebih baik daripada seorang Brahmana yang dengan demikian melibatkan diri dalam pengabdian diri kepada Tuhan yang Maha Agung. Yes. So these are this chapter. Lord Rishabhadev's teachings are very important instructions given by Lord Rishabhadev to his 100 sons. Dalam bab ini, Maharaja Rishabhadewa menguraikan berbagai ajaran yang penting yang diajarkan kepada putra-putranya.
among his 100 sons, the eldest was named Bharat. Bersama 100 putra-putra ini, yang paling tua bernama Bharat. And he is instructing his 100 sons to actually follow the good example and the good instructions of Bharat, who was to become the king. Jadi beliau mengajarkan kepada 100 putranya berbagai ajaran yang sangat penting, yang kemudian dipimpin oleh putra yang tertua, yaitu bernama Bharat, yang akan diangkat menjadi raja. Yes. So in the Vedic culture, those who are kings means those who are leaders in society, they especially give respect and protection to Brahmanas. Jadi menurut kebudayaan Weda, raja itu adalah para pemimpin yang kemudian memberikan penghormatan yang baik kepada para Brahmana dan melindungi warga negaranya. Brahmana means one who is cultivating Brahman, the science of Brahman. Brahmana artinya mereka yang mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Brahman. Yes, human form of life is meant to cultivate Brahminical culture. Kehidupan sebagai manusia artinya mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Brahman dan kebudayaan Weda. Here it is nicely described what are some of the qualities of Brahmanas. Dan tadi telah diuraikan berbagai kualifikasi dari para Brahmana. Yeah. Niskinchananam, which means that they are without material needs or without possessions. Niskincananam artinya mereka yang tidak memiliki keinginan-keinginan material. How many Brahmanas we have in GMB? Berapa Brahmana yang kita miliki di GMB ini? According to the definition here. Yang sesuai dengan kualifikasi yang diuraikan di sini. Banyak. So Brahmanas, therefore, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Both the Brahmanas and the cows are therefore glorified in the Vedic culture because they are the emblem. They are the emblem of the mode of goodness. Jadi para Brahmana dan sapi merupakan simbol daripada dharma. Karena itu dalam kebudayaan Weda, Brahmana dan sapi ini sangat dihormati karena mereka berada dalam sifat kebaikan. They belong to the same family. Same family means they're both in the mode of goodness. Yeah. Jadi keduanya ini mereka berada dalam keluarga yang sama karena mereka berada dalam sifat kebaikan. So the goal of life actually is to become detached more and more from bodily possessions. Tujuan kehidupan tertinggi adalah terbebas dari segala ikatan kebutuhan-kebutuhan material. Yes, we may possess material things, but we should be detached from these things. Meskipun seseorang memiliki berbagai kepemilikan atau berkat-berkat material, namun hendaknya mereka tidak begitu terikat dengan benda-benda tersebut. Yeah. Bharat Maharaj, later on this will be explained, how Bharat Maharaj, he retired actually from his position at an early age. Dijelaskan Bharat Maharaj di sini telah mengundurkan diri dari kehidupan materialnya dalam usia yang sangat muda. Yes. And he completely engaged in the devotional service of the Lord. Dan beliau khusus sepenuhnya dalam pelayanan bakti kepada Tuhan. That is why, just like yesterday, we were speaking about retired life.
Grihastha life is meant to be only for a few years, 25 years. Karena itu kita kemarin telah mendiskusikan bahwa kehidupan material atau kehidupan rumah tangga itu hendaknya dijalankan hanya sampai batas waktu tertentu saja. Yeah. The goal of life is to become fully absorbed and engaged in the devotional service of Krishna. Karena tujuan kehidupan hendaknya kusuk hanya dalam mempraktekkan pelayanan bakti kepada Krishna. The more we accumulate material objects, material things, we generally become more and more entangled. Semakin banyak kita mengembangkan objek-objek material atau kepemilikan materi, ini hanya akan mengakibatkan kita semakin terikat. The more we accumulate wealth, the more we are concerned and worried about how to protect that wealth. Semakin banyak kita mengumpulkan kekayaan, maka semakin sibuk kita untuk menjaganya. And the tendency is to forget what is the real goal and purpose of life. Dan kemudian kecenderungannya kita melupakan tujuan kehidupan kita yang tertinggi. So here in the purport, Prabhupada is mentioning how these two things, according to Lord Chaitanya, he's quoting Lord Chaitanya from Chaitanya Charitamrita. Jadi dalam penjelasan ini, Prabhupada mengutip dari Sri Chaitanya Charitamrita mengenai ajaran dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yes. What are the two things that are more dangerous than poisonous snake? Apakah dua hal yang sangat berbahaya bahkan dari racun ular? We still have snakes in Ginde. Apakah masih ada ular di sini di Ginde? Masih. Yeah, because we have forest, nature. Karena hutan alami ada ular. Yeah. So what are the two most dangerous things, more dangerous than the poison of snake? Tadi telah dijelaskan ada dua hal yang lebih berbahaya daripada racun ular. Apakah itu? Jadi hubungan dengan wanita. Kemudian kekayaan. Material opulence. People become, intoxicated. One becomes intoxicated by drinking alcohol. One also becomes intoxicated by having so much money. Jadi seseorang menjadi dimabukkan dengan kepemilikan harta. Orang memiliki banyak uang, kemudian menjadi mabuk, minum minuman keras. Yeah. So here, material opulence and association with women. This needs to be understood properly. Jadi keterikatan dengan pergaulan wanita ini hendaknya dimengerti dengan baik. Yes. Association with women is not only association with women. Men are attracted to women, and women are attracted to men. Keterikatan pergaulan dengan wanita artinya para lelaki terikat kepada pergaulan wanita dan wanita terikat kepada pergaulan dengan laki-laki. Means any type of attraction and attachment for sense gratification is blocking us from actually advancing in spiritual life. Itu artinya ketertarikan dan keterikatan terhadap hal-hal material atau lawan jenis ini merupakan rintangan dalam jalan maju menuju kehidupan spiritual. And therefore Lord Chaitanya, he instructed, asat sanga tyaga e vaishnavachar stri sangi eko sadhu Krishna abhakta ar. Asat sanga tyaga. Tyaga means to give up. Anything that is in the category of asat.
Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu mengingatkan agar kita meninggalkan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, yang disebut dengan pergaulan asat, pergaulan yang tidak kekal. Yes. Asat means, what is the meaning of asat? Apa artinya asat? There is sat and asat. Ada sat dan ada asat. There is nitya and anitya. Ada yang artinya nitya, sat, dan anitya. Yeah. So sat, of course, means Krishna. He is Sat Chit Ananda. Sat, eternal. Bhakti is eternal. Jadi Sri Krishna memiliki sifat Sat Chit Ananda. Sat itu artinya kekal, bhakti yang kekal. The jiva, the spirit soul is eternal. Bhakti is eternal. Jadi sang jiwa itu kekal dan bhakti itu juga kekal. But this material body is not eternal. Tetapi badan material yang kita miliki sekarang ini tidaklah kekal. So we should, Shastra is explaining, we should associate only with what is in the category of Sat, eternal. Karena itu kitab suci menganjurkan kita hanya bergaul dengan yang bersifat sat atau kekal. So there are three things we should reject. Ada 3 hal yang hendaknya kita tolak. That is mentioned in this verse. Satsanga tyaga e Vaishnavachar. Vaishnavachar means that is the quality of a Vaishnava. Di sini disebutkan Vaishnava Achar, itu artinya kualitas-kualitas Vaishnava. So the first one is repeating what is said here, Stri Sangi. Stri Sangi means not only attraction for women, for men, but also attraction for men from women. Jadi mengutip penjelasan di sini, yang hendaknya seseorang tinggalkan itu adalah pergaulan dengan lawan jenis, dari wanita ke laki-laki dan laki-laki ke wanita. Yeah, and then Sri Sangi, number 1. Number 2 is asadu. Asadu means one who is not devotee. Jadi yang kedua adalah pergaulan dengan asadu. Asadu artinya mereka yang bukan penyembah. Asadu means materialistic persons, karmi. Orang-orang duniawi disebut para asadu. Yeah. And then number 3, yang ketiga, Krishna abhakta. You have sadhu, asadu, bhakta, abhakta. One who is not a devotee of Krishna. Jadi yang ketiga adalah mereka yang bukan penyembah Sri Krishna atau Krishna abhakta. Tadi dijelaskan ada asadu, orang yang tidak suci, sadu, tidak suci, dan kemudian Krishna abhakta, mereka yang bukan penyembah Krishna. Jadi ketiga hal tersebut hendaknya ditinggalkan. Yes. Just like Lord Chaitanya Mahaprabhu was very much praising Kolavesa Sridhar. Sri Chaitanya Mahaprabhu sangat memuji kualifikasi daripada Kolavesa Sridhar. Kolavesa Sridhar was didn't have a house actually. Kolavesa Sridhar ini bahkan tidak memiliki rumah. He only had some place with some broken roof. Whenever it would rain, it would fall on his head. Kolavesa Sridhar ini hanya memiliki seperti sebuah pondok yang dengan atap yang bocor. Yes, and his means of livelihood was to sell the banana leaves. Jadi jalan kehidupan sehari-harinya hanya dengan cara menjual daun pisang saja. You cannot become a millionaire by selling. Jadi tidak mungkin seseorang akan menjadi jutawan hanya dengan menjual daun pisang. Yeah, but whatever he would get by selling these banana leaves, 50% he would actually offer to the Ganga. Namun demikian, berapapun hasil penjualan sehari-harinya dari menjual daun pisang ini,
tetap saja 50% dari penjualannya itu dipersembahkan untuk pelayanan bakti. And it's not that he was feeling sorry because he was very happy and satisfied. Tapi beliau tidak berkecil hati dengan persembahannya yang sederhana itu. Namun Kulawaca Sridhar sangat berbahagia bisa mempersembahkan. Yeah. So if we have Krishna, if we are engaged in Krishna's devotional service, regardless of our material condition, whether it is health condition, whether it is money condition, whatever condition may be, we can actually be peaceful and happy. Yeah. Jadi kalau seseorang memiliki Krishna, memiliki bakti kepada Sri Krishna, maka tidak ada hal-hal material yang menjadi rintangannya. Apakah seseorang memiliki masalah keuangan, memiliki masalah kesehatan, seseorang tetap bisa berbahagia. Yes. So Srimad Bhagavatam is reminding us through so many different examples, through these instructions of Lord Rishabhadev, how to remain fixed on the primary goal and objective of life. Srimad Bhagavatam memberikan kita peringatan dan panduan sehari-hari melalui ajaran yang disampaikan di sini seperti ajaran yang diberikan oleh Maharaja Rishabhadewa. Yeah. I think 6:15 they have. Yeah. Any comment or question? Apakah ada pertanyaan? Terima kasih Guru Mara atas kelasnya. Setelah dari asrama Grihasta kan ada Wanaprastha terus Sannyasi asrama. Apakah dalam komunitas seperti ini semua Grihasta harus masuki Wanaprastha, Sannyasi, dan juga seperti kalau masuk setelah Wanaprastha kalau Sannyasi kan sepertinya jarang, nggak semua akan masuk ke asrama itu. Kalau Wanaprastha bagaimana? Bersiap-siap semuanya. Like in our community, like Desa Gitanagari, whether everyone should entering Wanaprastha ashram after Grihastha. But for Sannyasi, maybe will be rare. But in case of Wanaprastha, whether all of them should enter. See, we have to learn the science. Krishna consciousness is a science. Varnashrama is a science. Kesadaran Krishna ini adalah sebuah ilmu, Ya. dan Varnasrama Dharma juga adalah sebuah ilmu. So, according to Varna, first is Varna, then is Ashram. Varna is connected with Ashram. Jadi menurut warna setiap orang, So, seseorang memasuki asrama. those who are Brahmanas, those who are in the Brahmana Varna, they can accept all ashrams. Mereka yang berada dalam warna Brahmana, mereka bisa memasuki ke semua asram. Yeah. Those who are in the category of Kshatriya, they accept 3 ashram. Mereka yang pada kategori ksatria hanya memasuki 3 asram saja. Yeah. Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha. Dari Brahmachari, Grihastha dan Wanaprastha. Those who are Vaishya, they accept 2 ashram. Dan para Waisya memasuki 2 asram. And the rest, Shudra, they accept 1 ashram. Dan sisanya itu para Sudra hanya mengikuti 1 asram saja. So unless we introduce Varnashram College to understand what is our nature, then we will be binum. We will be perplexed. Dan sebelum kita mengenalkan pendidikan Warnasrama, maka kita masih berada pada tahap kebingungan. Di Ya. mana asrama saya? And we will ask questions like, does everyone take sannyas? Dan muncullah pertanyaan, apakah setiap orang akan menjadi Wanaprastha atau sannyas? Yeah. But it is the most important point is that we be engaged in Krishna's devotional service. Namun poin pentingnya adalah kita tetap
menyibukkan diri dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Yeah, because we are in the early beginning. Although, Genbei, we may think already 25 years, 26 years, but that is very short time. Kita sebetulnya masih sebagai para pemula, meskipun dalam kurun waktu GNB ini sudah berumur 25 tahun, tapi kita masih pada tingkat pemula. Yes, and also the world is still very much far away from Vedic culture. Dan karena dunia ini juga masih begitu sangat jauh dari kehidupan kebudayaan Weda. Yes, so it will be gradually we will be introducing the what we call Vedic way of life, Vedic lifestyle. Dan secara berangsur-angsur kita akan mengenalkan pola kehidupan berdasarkan tatanan kitab suci Weda. So, so therefore in the Vedic culture, those who have been trained as brahmanas, then they are expected to take sannyas later. Dan bagi para penyembah yang sudah dilatih dalam kehidupan berdasarkan kebudayaan Weda, berangsur-angsur nanti akan diantarkan sampai mengambil tingkat kehidupan sannyasa. Yeah. But what is most important, what is more important than these positions or designations is to be fixed. This is what is mentioned here, to be fixed in activities of bhakti. Namun apa yang lebih penting daripada pencapaian kedudukan tersebut adalah senantiasa seseorang sibuk dalam berbagai pelayanan bakti. Because the more we are fixed in bhakti, then Krishna, dadami buddhi yogam tam, Krishna gives us good intelligence to understand whether I should take sannyas or not. Karena apabila seseorang semakin tekun dalam pelayanan bakti kepada Sri Krishna, beliau akan menganugerahkan kecerdasan kepada seseorang apakah seseorang akan mengambil tingkat kehidupan sebagai seorang sannyas, or when I should leave family life to take vanaprastha, atau kapan seseorang akan meninggalkan tanggung jawab kehidupan berumah tangga dan masuk ke tingkat vanaprastha asrama. Yes. Yeah. Any other? Yes. Yes. So what should we do as a woman? Oh, you chant Hare Krishna. Srimad Bhagavatam tadi menjelaskan wanita itu lebih berbahaya daripada racun ular. Terus apa yang harus dilakukan oleh para wanita? Tetap berjapa Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But we should not misunderstand. It is not that women by nature are like snakes or poisonous like snake. The attraction of men to women and also the attraction of women to men means material attraction on the bodily platform. This is referring actually to sex attraction. Sex attraction is there for men to women, and sex attraction is there from women to men. That is more dangerous than poisonous snake. Kita hendaknya jangan salah mengerti dengan penjelasan bahwa wanita itu bagaikan racun ular. Bukanlah wanita itu seperti racun ular, tetapi keterikatan seorang laki-laki dengan wanita pada tingkat kehidupan material dan sebaliknya keterikatan wanita dengan laki-laki hanya demi urusan kepuasan material, itu yang disebutkan lebih berbahaya dari racun ular. Yes, so that needs to be understood. Our attraction
for sense gratification. That's why akinchananam. Akinchananam means no more attraction for sense gratification, especially no more attraction for sex life. Jadi inilah yang perlu kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu itu, niskincananam, artinya pembebasan dari ikatan terhadap lawan jenis. Yeah. Jadi pembebasan dari keinginan untuk hubungan badan. What is the name in Bahasa Indonesia for Cupid? Cupid. Cupid. Apa? Asmara. Asmara. Atma? Asmara. Atmara. Asmara. Asmara. Yes. So everyone who is not engaged in pure devotional service is being pierced by the arrow of asmara. Bagi mereka yang tidak senantiasa tekun dalam pelayanan bakti, maka mereka akan terpanah oleh panah dewa asmara. I was just thinking this morning that GNB is the right place to actually introduce archery. Dan Maharaj sedang berpikir tadi pagi bahwa GNB ini tempat yang sangat ideal untuk melatih memanah. Bukan panah asmara. Yeah, right. So yeah, that is our. Everyone has the same problem. Jadi setiap orang, Yeah, that is our main problem in the material world. We are under the influence of ahankara. We are forgetting our real position as. setiap orang dipengaruhi di dunia material ini oleh ahankara. Karena itu mereka larut dalam kehidupan material. Yeah, that attraction is natural. Ketertarikan itu alami, sah-sah saja. But the real and pure attraction is attraction to Krishna. Tetapi arah ketertarikan kita ini adalah kepada Sri Krishna saja. Yeah, that's why householders, grihastas, they should have deities to fix their attraction, to dovetail their attraction to Krishna. Karena itu para grihasta hendaknya memuja arca agar segala ketertarikan dan keterikatannya bisa diabdikan kepada Sri Krishna. So Vedic culture, when like in this purport mentions about attraction to women, is not against women, is against the attraction that is there to women or the attraction that is there to men, both. Jadi di sini disampaikan keterikatan seorang kepada wanita itu hendaknya jangan disalah mengerti. Yang dianjurkan di sini adalah seseorang hendaknya tidak terikat kepada wanita atau wanita kepada lelaki dalam urusan-urusan material atau urusan keterikatan badannya. Yeah. Yes. Okay. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Ya. Jai Srila Prabhupada ki. nanti dilanjutkan ada. Yeah. Yeah, nanti. Sesi berikutnya tetap dibuka karena kita memiliki waktu yang cukup di sini. Jangan dilupakan pertanyaan. Nanti siang bisa diajukan. Okay. Yeah. Jai Srila Prabhupada ki.